हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक सोशल साइंस माराथन क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा तुम टोटाली भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान रु किछि प्रश्न जहाँकि तुम मानक आगामी सीटी परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल कर। तो फ्रेंड्स मु कहि रखुछि जो माने कि चैनल को प्रथम थर पाई विजिट करूछ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो। जदि तुम मानक ये भिडियोटी भल लगे निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनेब। तो चलतु डेरी नक आज क्लासटी को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी मौसुमी वायु केबे भारतर मुख्य स्थल भाग में पहुँचे? मे मास आरंभ ना जून मास आरंभ ना जुलाई मास आरंभ ना अगस्ट मास आरंभ। तो मौसुमी वायुटा केबे भारतर मुख्य स्थल भाग में पहुँचे? तो सठिक उत्तर कौन ना ऑप्शन नंबर बी, जून मासर आरंभ। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पृथ्वीर सबुठारु अधिक वृष्टि पाउथुवा स्थानर नाम कौन? पृथ्वीर कथा पचार पृथ्वीर सबुठारु अधिक वृष्टिपात होता स्थान चेरापुंजी ना मारासुनराम ना गुवाहाटी ना सिलिंग। तो पृथ्वीर सबुठारु अधिक वृष्टि पाउथुवा स्थान हूँ कौन ना मारासुनराम। तो 3 नंबर अच्छी काल बैशाखी क्यों राज्य रे देखा जाए? आसाम, पश्चिमबंग, अरुणाचल प्रदेश ना मणिपुर। तो काल बैशाखी आमर कौटी बेसिकली आमर पश्चिमबंग, ओडिशा पश्चिमबंग से सैड्रे होता है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मौसुमी वायु क्यों श्रेणीर वायु प्रभाव? ये जो मौसुमी वायुटा क्यों श्रेणीर वायु प्रभाव? वाणिज्य वायु ना नियत वायु ना सामयिक वायु ना तुमर आकस्मिक वायु? तो मौसुमी वायुटा क्यों श्रेणी रे जाउची ना तुमर जाउची सामयिक वायु रे जाउची। तो परवर्ती अच्छी 5 नंबर भारतर केउं अंचल दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जनित वृष्टिपात वंचित हुए? ऑप्शन देखि नबा केउं अंचलटा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु वृष्टिपात वंचित होता है? कंकण उपकूल, करमंडल, मालबार ना आंध्र उपकूल? तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, करमंडल उपकूल। तो ये उपकूल जो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जो वृष्टिपात होता है एथिरे हेई न थाए। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों राज्य रे वर्ष मध्य 2टी वर्षा ऋतु अनुभव हुए? क्यों राज्य रे वर्ष मध्य 2टी वर्षा ऋतु अनुभव होता है? तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों समय शरत ऋतु अनुभूत होता है? तो शरत ऋतुटा आमर अक्टोबर नवेम्बर मासरे होता है नहीं कि? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती पृथ्वी रे सर्वाधिक वृष्टिपात अंचल। तो ये क्वेश्चन आम डिस्कसन कर पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टिपात अंचल तो कौन आसो ऑप्शन नंबर बी हो मार्सुनराम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मौसुमी वायु क्यों श्रेणीर प्रभाव? तो मौसुमी वायुटा आमर कौन ना सामयिक वायु। परवर्ती प्रश्न अच्छी केते सेंटीमीटर अधिक हेले वृष्टिबहुल अंचल अटे? जदि आमर केते सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात हेले से अंचल को आम कहीपर वृष्टिबहुल अंचल। केते सेंटीमीटर अधिक हवा आवश्यक ना 200 सेंटीमीटर अधिक वृष्टि हेले आम से अंचल कहवा वृष्टिबहुल अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्योंटा एक द्रुतगामी वायुस्रोत माने द्रुतगामी वायुस्रोत कौटे है भितर ना हूँ जेट स्ट्रमटा मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तुम क्लाइमेट अच्छी क्लाइमेट चैप्टर निश्चित भाव में ये सब क्वेश्चन आसीपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्यों क्यों मास शरत ऋतु अटे? शरत ऋतु आम डिस्कसन कले अक्टोबर और नवेम्बर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भारत गोटे क्यों प्रधान देश? तो भारतर अधिकांश समय आमर ग्रीष्मटा प्रभाव होता है। तो भारत हूँ गोटे कौन ग्रीष्म प्रधान देश। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जून मासरे भारतर क्योंठारे लघुचाप सृष्टि होता है? जून मासरे आमर भारतर क्योंठारे क्यों अंचल ना उत्तर पूर्व अंचल लघुचाप सृष्टि होता है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों क्यों कारण जो परिवेश प्रदूषित होइछि? मृत्तिका क्षय जो होउछि, जंगल क्षय जो होउछि, गाड़ी मोटर व्यवहार द्वारा होउछि। ताले समस्त हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भारतर वृष्टिपात को केते भाग में विभक्त कराइछि? भारतर वृष्टिपात को आमर 2 भाग में विभक्त कराइछि। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जो स्थल भाग में 3 पटरे समुद्र घेरी रही है ताकू कौन कह? यहाँ गोटे स्थल भाग ये 3 पटर आमर समुद्र घेरिक रही। तो ये जो अंचलटा को आम कौन बोली कहबा
ଉପକୂଳ ଦ୍ୱୀପ ଉପଦ୍ୱୀପ ନା ମାଳଭୂମି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଆ ଉପକୂଳର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା କଙ୍କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଆନେଇମୁଡ଼ି, ଖାସି, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ନା ଦେଓମାଳି? ତ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବଘାଟର ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଠି ନା ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି K2, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? K2 ବା ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ এটা କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, କାରାକୋରମ ନା ସାତପୁରା? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା K2 ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ଟା ଆମର ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହିମାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୈଳନିବାସମାନ ରହିଛି? ଶୈଳନିବାସମାନ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବ ହିମାଚଳ, ହିମାଦ୍ରି, ମଝିଟା ହେଲା ଶିୱାଲିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ତ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୈଳନିବାସ ରହିଛି? ତିନିଟା ସ୍ତର ନାହିଁ ତାର, ହିମାଚଳ, ହିମାଦ୍ରି, ଶିୱାଲିକ। ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ନା 22 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ଏଠି ହିମାଚଳରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାଳି ଓ ତିସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ କେଉଁ ହିମାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ? କାଳି ଆଉ ଯେଉଁ ତିସ୍ତା ନଦୀ ରହିଲା ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଟା କେଉଁ ହିମାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ? ସେଟା ହେଇଯିବ ଆମର କେଉଁଟା ନା ନେପାଳରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତ ଓ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତ ଆଉ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ? ମିଜୋ, ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ଜାଣିଥିବ ଆମର କେଉଁଠି? ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ମିଆଁମାର କେଉଁଠି ରହିଲା କହିଲ? ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ପାହାଡ଼ ରହିଲା ଆମର ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆଟା ମେଘାଳୟରେ ରହିଲା ନାଇଁ କି? ତ ମିଜୋ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନୀଳଗିରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେରଳ ଉପକୂଳର ଉତ୍ତରକୁ କେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି? କେରଳ ଉପକୂଳର ଉତ୍ତରକୁ କେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି ନା ମାଲବାର ଉପକୂଳ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହଁ? କେଉଁଟା ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହଁ? କେଉଁଟା ନା ସିଙ୍ଗାରାମଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନଡ଼ିଆ କେଉଁ ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ନଡ଼ିଆଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର କେଉଁ ମାଟିରେ ଭଲ ହୁଏ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? ଆମର ନା ଲୁଣି ମାଟିରେ। ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପ୍ରଚୁର ହେଉଥିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ଏକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ନୁହଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ନୁହଁ? କେଉଁଟା ନା ସହ୍ୟାଦ୍ରି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି? ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କନ୍ନଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବାର୍ଷିକ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ଆମର କେତେ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ତାଠାରୁ କମ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କପା ଏକ କେଉଁ ଫସଲ ଅଟେ? କପାଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ନା କପାଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଜାଣିଥିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପଦ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ କେଉଁଟା ନା ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପଦଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ବାଧିକ କ'ଣ ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୟୁବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବେସିକାଲି ଆଖୁ ଚାଷଟା ବେଶୀ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରକନିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବନ ଦେଖାଯାଏ। ଜାଣିଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରକନିକାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କ'ଣ ନା ହେନ୍ତାଳ ବନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନାଇଁ କି? ତ ସି ହେଇଯିବ
राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धान गहम झोट आखु पाई डैश मृत्तिका दरकार। धान गहम झोट आखु ये सब ये करने डैश मृत्तिका दरकार होता है। कौ मृत्तिका आवश्यक होता है ना आमर उर्वर मृत्तिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी जम्मू काश्मीर में डैश पालन करा जाए। तो जम्मू काश्मीर से सब अंचल आमर बेसिकाली मेंढा पालन करा जाए। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सिंह डैश रे देखा जाती। सिंहटा बेसिकाली आमर अधिक कौ अंचल देखा जाए ना गुजराटर गिर सिंह अभयारण्य मन रखिए गुजराटर गिर अंचल। तो पशुपक्षी मानकर सुरक्षा पाई कौन सृष्टि कराई से अभयारण्य तैयारी कराई। तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कौन सी अंचलर फसल से स्थानर मृत्तिका और डैश उपर निर्भर करे। कौन सी अंचलर फसल से स्थानर मृत्तिका और क्या पर निर्भर कर मृत्तिका और जलवायुटा नहीं कि। तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आम राज्य रे डैश ठारे गोटे इस्पात कारखाना अच्छी। ओडिशार केउठारे गोटे इस्पात कारखाना अच्छी। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना राउरकेला अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओडिशार रायरंगपुर बरगढ़ ठारे डैश शिल्प अच्छी। जो रायरंगपुर बरगढ़ रहा से सब ये क्यों शिल्प अच्छी क्यों शिल्प अच्छी ना सीमेंट कारखाना बा सीमेंट शिल्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिनाबादाम मंजीरू डैश मिलता है। चिनाबादाम मंजीरू आमर तेल मिल नहीं कि। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डैश पाई कर्णाटक राज्य पृथ्वी प्रसिद्ध। कर्णाटक राज्य क्या पृथ्वी प्रसिद्ध ना कुड़िया काठ पाई। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डैश करने फल जंगलर पशु संरक्षण कमी जाऊँगी। तो शिकार हम ये सब शिकार हम ना नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम देशर लुहापथर क्यों राज्य अच्छी। आम देशर लुहापथर क्यों राज्य अच्छी। लुहापथरटा आम ओडिशार अच्छी नहीं कि। तो ये हो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी डैश राज्य रे सबुठारु अधिक चा चाष करा जाए। सबुठारु अधिक चा चाष आमर कौन करा जाए ना आसाम रे करा जाए। तो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कहार प्रस्ताव क्रमे भारत विभाजित होइतिला। क्रिप्स ना साइमन ना ओवेल ना माउंटबेट कहार प्रस्ताव क्रमे भारत विभाजित होइतिला। तो सठिक उत्तर आसी ऑप्शन नंबर डी हो ना माउंटबेटन का प्रस्ताव क्रमे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी स्वाधीन पाकिस्तान गठन क्यों नेतांकर मानस पुत्र थिला। स्वाधीन पाकिस्तान गठन करने क्यों नेतांकर थिला। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी हो मोहम्मद अली जिन्ना। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मुस्लिम लीग कहा नेतृत्व में परिचालित होइतिला। कहा नेतृत्व में मुस्लिम लीग परिचालित होइतिला। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी हो मोहम्मद अली जिन्ना। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भारत को क्षमता हस्तांतर पाई किए घोषणा करथिले। भारत को क्षमता हस्तांतर करने किए घोषणा करथिले जानथिबो क्लेमेंट अटली। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी किए भारत और पाकिस्तान सीमा निर्धारण करथिले। एई टाइप रो क्वेश्चन भी परीक्षा आसीबो किए भारत और पाकिस्तान सीमा निर्धारण करथिले। तो सठिक उत्तर कौन आसीबो ना ऑप्शन नंबर बी सर रेडक्लिफ। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द्वितीय विश्वयुद्ध केबे परिसमाप्ति हैला। तो द्वितीय विश्वयुद्धटा केबे परिसमाप्ति घटी मन रखिब ऑप्शन नंबर सी हो 1945 मसीहा एप्रिल मसरे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 1946 मसीहा निर्वाचन रे कांग्रेस केतोटी प्रदेशर संख्या गरिष्ठता हासिल करिथिला। तो सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन नंबर सी हो 8टी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मुस्लिम 1946 मसीह केतोटी प्रदेशर संख्या गरिष्ठता हासिल करिथिला मुस्लिम से समय 2टी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रे केते जन सदस्यों को नहीं एक संविधान प्रणयन सभा गठन करिबार थिला। तो यार सठिक उत्तर आसीबो ऑप्शन नंबर सी हो 389 जन को नहीं। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लॉर्ड माउंटबेटन को योजना केबे घोषित होइतिला। लॉर्ड माउंटबेटन को योजना केबे घोषित होइतिला। तो सठिक उत्तर कौन आसीबो क्वेश्चन नंबर 87 सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन नंबर बी हो 1947 मसीहा जून मास 3 तारिख में। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउं व्यक्ति लौह मानव भाव परिचित। लौह मानव भाव किए परिचित
ତ ଲୌହ ମାନବ ଭାବରେ ତୁମର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ପରିଚିତ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାଟା କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତୋଳନ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଆମର ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ତ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି 14 ଜଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22ରେ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବଙ୍ଗଳା ଓ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ ଥିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବଙ୍ଗଳା ଓ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ସାର୍ ସିରଲ କ୍ଲିଫ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି? ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ଭାଗ ହୋଇନଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଆମର ଭାଗ ହୋଇନଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ମାରିବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲିଆକତ ଅଲି ଖାଁ ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଆକତ ଅଲି ଖାଁ ଥିଲେ। ତ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି? ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିବ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିବ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି? ସି ହେଇଯିବ 214 ଧାରାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ କେତୋଟି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ କେତୋଟି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି? ନା 25ଟି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା କଟକଠାରେ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1948 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତ ତାଙ୍କର ମୋର ଅବସର ସମୟ କେବେ? ନା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ହେଉଛି 62 ବର୍ଷ, ଆଉ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସର ସମୟ ହେଉଛି 65 ବର୍ଷ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଜରିଆରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିଏ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି?
राज्यर उच्च न्यायालयर मुख्य विचारपति को किए शपथ पाठ करें तो राज्यपाल होटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त किए कैबिनेट बैठक डाकती कैबिनेटर बैठक किए डाकी ना मुख्यमंत्री डाकी किए डाकी मुख्यमंत्री डाकी तो निम्नोक्त कहार सुपारिश क्रमे राज्यपाल मंत्री मानकर इस्तफा पत्र ग्रहण करती कहार ना मुख्यमंत्री सुपारिश क्रमे तो ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउं शासकों द्वारा जिलापाल पदवी सृष्टि होइतिला जिलापाल पदवी केउं शासकों द्वारा सृष्टि होइतिला तो सठिक उत्तर कौन आसिबो ना ऑप्शन नंबर डी होइबोटी राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स शासक द्वारा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जिला स्तरीय मुख्य जनगणना अधिकारी निम्नोक्त मध्यरु किए अटंती जिला स्तरीय मुख्य जनगणना अधिकारी आमर जिलापाल अटंती। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ग्रामीण विकास योजना गुड़िक निम्नोक्त कहार सहायता निर्देशित नियमानुसार कार्यकारी हुए तो बीडीओ तो ऑप्शन नंबर कौन हो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भारत में जिलापाल पदवी निम्नोक्त केते मसीह सृष्टि होता यही टाइप प्रश्न आसो गोटे गोटे आस फास्ट परीक्षा आसाला हंटर कमिटी जोटा कि 1882 होता तो सेमती पचार जिलापाल पदवी तो 1772 होता तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केबेठारू प्रति जिले में गोटे लेखाएं ग्राम्य उन्नयन संस्था कार्यकारी होउछि केबेठारू ना 1980 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख ठार। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार परिचालना समितिर निम्नोक्त मध्यरु केउ माने सदस्य अटंती केउ माने सदस्य रहिबे ना सेई जिलार समस्त सांसद और विधायक माने। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त मध्यरु किए जिला ग्राम्य उन्नयन संस्थार परिचालना समितिर सभ्य नुहंती किए नुहंती ना जिले में समस्त महाविद्यालय अध्यक्ष। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भारत में वर्तमान केते वर्षरू ऊर्ध्ववयस्क साबालक नागरिक मतदान अधिकार उपभोग करुचंती केते वर्षर अधिक तो सठिक उत्तर कौन आसिबो ना ऑप्शन नंबर ए हो 18 वर्षर अधिक। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आम देश में जनगणना निम्नोक्त केते वर्ष रे थरे होइते तो जनगणना लॉर्ड मियो प्रथम करथिले नै कि तो केते वर्ष थरे जनगणना होइते ना प्रति 10 वर्ष थे तो ऑप्शन नंबर कौन हो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त कहार निर्देश क्रमे निर्वाचन आयोग लोकसभा पाई साधारण निर्वाचन निर्दिष्ट तारीख और दिन घोषणा करती तो सठिक उत्तर कौन आसिबो ना सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन नंबर सी हो तो राष्ट्रपति निर्देश क्रमे। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि तुम मानक क्लास टी भल लगी निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर ता सहित शेयर कर जो पिला माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिब। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।